That's why even the strongest leaders can enter their next assignment trembling. Amen. Bisan pag mga strong na leaders, kabalo ba mo igsuon nga ang strong na leaders kanang dili nimo makita nga naluya siya. Kanang grabe nga gipang-agian pero wala padayon. Munang mga grabe ka strong na leaders. Dili nang leaders nga sa diyang na pag-giagian. Mailhan nimo nga naluya. Mailhan nimo nga nasa gibati. Kabalo ba mo igsuon ang the best revenge sa tao nga nagdaog-daog nimo kanang dili ka mobalo sa iya. Amen. No, ang the best revenge nga naa may nag-persecute nimo sa imong pagpangalagad, sa imong pag-serve sa Ginoo, sa imong paglahutay karon kanang dili ka mobalo sa ilaha o imo silang giampo. Amen. Kay mauna ang pinakanindot na revenge sa ilaha. No, ingon diri. Ug mauna exactly ang nahitabo sa mga apostol nga nibati gihapon sila kaluyahon kay tao raman sila sama nato. Ang mga apostol kaniadto nibati gyud kaluyahon kay tao ra gihapon. Sama gihapon ato nga naa gyapon tay kaluyahon. But remember, igsoon, the Holy Spirit meets you in your exalted arrival. Ang Holy Spirit daw kuno ang makigtagbo kanimo sa panahon nga maluya ka. Sa panahon nga gusto na ka mo give up. Ang Holy Spirit ang guide nimo. Ang Holy Spirit meet up nimo. Ang Holy Spirit mo tap nimo. Na kadayon lang. Amen. Amen. No? Okay ra mo diha? No? Iba diri gikapoy si Paul apan nilihok gihapon siya. Bisan ibati man tagakapoy apan lihok gihapon. Amen. Pareha gud anang mga ginikanan no, mga papa no. Kana sila luabot pa yung ginagakapoy sa ilang kinabuhi nga labi naging kay dili manapit. Pero tungod kay kailangan nila manapit kay nagkinahanglan ng ilang mga anak. Trabaho gihapon. Amen. Mga papa, no, bisan dili lang papa, mga mama. Kitang tanan igsoon, moabot gid ang kakapoy nato nga lami naman kay mo pahuway. But kailangan ta mo stand kay naatay trabaho nga dapat atong gumanon. Amen. Even sa pag-serve nimo kay Lord, padayon. Nalami na kayo i-give up pero palahutay gihapon ayo paghunong. Lihok gihapon igsoon. No, kay mostly yun. Nadyo yung mga leaders, kunay mga Kristohanon nga, pagkatakiho na sa kaaway, dili nagpakatultol sa simbahan. Hello. Ayaw.